So for subtopic 5.2 liquid, okay, learning outcome. So untuk subtopik liquid dan juga solid, kita akan ada banyak explanation. So untuk liquid, okay, we start with liquid. Relate the properties of liquid to the intermolecular force. Okay, so kita ada intermolecular force, molecular arrangement, okay, molecular motion. So kita akan explain in term of this one, shape, volume, surface tension, viscosity, compressibility and also diffusion. Okay, proses yang kita perlu explain dalam this chapter ialah vaporisation and also condensation. So yang ni kita tak akan explain masa macam sekolah rendah dulu. Kita akan explain in term of intermolecular forces dan juga kinetic molecular theory. Okay, then kita proceed with definition for vapour pressure and boiling point and explain boiling point process in term of intermolecular force dan juga kinetic molecular theory, sama je. So we have factor affecting general properties of liquid. So kita tahu dalam liquid arrangement of particle dia very close tapi tak serapat dalam solid, tapi closely packed compared dengan gas. Okay, dan juga intermolecular force dalam liquid lebih kuat compare dengan gas tapi lebih lemah daripada solid. Okay, ini semua tahu molecular arrangement of solid, liquid and gas. Okay, disebabkan arrangement dia yang sangat rapat dalam solid, jadi intermolecular force dia yang paling kuat. Okay, so kita akan explain liquid ni. So yang ni in between lah, in between solid dan juga gas. Dalam liquid, molekul tu still lagi boleh move, okay, compare dengan solid, tapi taklah free dalam gas molekul. So untuk liquid volume, okay, intermolecular force yang tak terlampau lemah tu, okay, boleh memegang lagi liquid molecules, okay, tapi volume jadi dia akan ada volume untuk liquid. Okay, shape untuk liquid dia akan follow shape of the container. Surface tension, okay, so surface tension refer kepada pressure pada permukaan. For molecule at the surface, okay, dia akan ada pada arah kiri dan kanan, dan juga pada arah bawah. Okay, tapi kalau untuk inner liquid, pada semua direction, kiri, kanan, atas dan bawah. So ini kita explain untuk surface tension. Maksudnya pada permukaan saja, jadi dia punya pressure hanya pada arah kiri dan kanan dan juga bawah. Okay, disebabkan adanya surface tension ni, selalunya kita tengok serangga yang boleh terapung di atas air dan juga small particle macam ni lah, paper clip. Okay, ini disebabkan oleh stronger intermolecular forces yang mewujudkan surface tension. Okay, so viscosity, yang ini kita panggil sebagai kelikatan. Okay, so the greater the liquid viscosity, lebih likat liquid tersebut, lebih susah dia untuk move, lebih stronger intermolecular force. Jadi kita katakan higher viscosity, stronger intermolecular force, so dia lebih susah untuk flow. Okay, so daripada definition, viscosity refer kepada resistance of liquid to flow, kesusahan untuk dia mengalir. Okay, macam contohnya minyak compare dengan air kan. Okay, so ini comparison viscosity between honey and water and also oil. Compressibility because of ada spacing between each liquid molecules. So kita katakan liquid boleh lagi kita compress, tapi low compressibility compared to gas. Okay, diffusion untuk bergerak dalam liquid molecule. So diffusion rate of liquid slower than gas, tapi higher compared dengan
solid. Okay, so this one ialah process in liquid. So we have vaporization process. Okay, so vaporization refer kepada phase change daripada liquid to gas. So what happen bila phase change? Okay, kita ada molecule of liquid at surface dan juga pada inner liquid. Okay, so untuk vaporization dia boleh berlaku pada permukaan sahaja. So surface liquid has higher kinetic energy. Okay, so vaporization occur at any pressure. So pada setiap masa, okay, pada suhu tak ada suhu yang tertentu. So surface liquid molecule ni akan boleh overcome intermolecular forces dan bertukar menjadi gas. Factor affecting the vaporization rate. So the first one ialah surface area. So kalau kita tahu untuk vaporization dia akan berlaku pada permukaan dahulu. Jadi lebih besar surface area yang terdedah, the larger the surface area, so chances untuk molecule change to gas lebih tinggi. So vaporization rate akan increase. So kalau pada suhu cuaca yang panas, kita compare dengan cuaca yang sejuk, so yang ini pun akan affect vaporization rate. Dan juga jenis liquid. So jenis liquid akan menentukan jenis intermolecular force. So kalau intermolecular force tu lemah, jadi lebih senang untuk break the bonding. So liquid molecule can easily change to gas. Okay, so this one ialah condensation. So condensation reverse process dengan vaporization. So condensation daripada gas kepada liquid. So yang ini berlaku pada suhu yang rendah. So pergerakan gas molekul lebih slow, jadi dia akan trap untuk menjadi liquid. So at this condition kita katakan intermolecular forces jadi semakin kuat because of dia jadi molekul tu jadi semakin rapat. Okay, the next term ialah vapour pressure. So vapour meaning gas, pressure is tekanan lah. Pressure that exerted by gas molecule, maksudnya pressure yang dihasilkan oleh gas. Okay, macam mana pressure ni boleh terjadi disebabkan gas molecule move in a closed container. Okay, so dalam bekas yang tertutup, okay, boleh bergerak. So bila pergerakan ni berlanggar antara satu sama lain dan juga dengan dinding bekas, dia akan menghasilkan pressure. Pada keadaan ini, lebih banyak liquid bertukar menjadi gas. Lagi banyak dia bertukar menjadi gas, collision between gas molecule dan juga wall of the container increase, jadi semakin tinggilah vapour pressure. So dia hanya boleh terjadi dalam closed system. Sebab kalau dalam open system, bila dia bertukar jadi gas, dia akan terkeluar, jadi tak sempat untuk hasilkan gas pressure ataupun vapour pressure. Okay, ini dah tadi explanation tadi macam mana boleh terhasilnya vapour pressure. Okay, so this one boiling process. Okay, kalau vaporization process berlaku pada any temperature, tapi untuk boiling process dia akan berlaku pada certain temperature. So ini sama, liquid change to gas, kinetic energy of liquid also increase. Okay, dan bila dia boleh overcome intermolecular force, liquid akan bertukar menjadi gas. Okay, so untuk boiling point dia akan berlaku pada temperature bila masa vapour pressure of liquid equal to the external atmospheric pressure. So that's why kita explain tentang vapour pressure tadi. So bila dia sama dengan external atmospheric pressure, so that point kita katakan sebagai boiling point. Okay, so this boiling point ini occur at specific temperature and also pressure. So kita ada perbezaan sedikit, slightly difference between boiling point and normal boiling point. So kalau kita ada perkataan normal, meaning yang biasa ni,
refer kepada temperature untuk boiling point, ataupun bila liquid bertukar menjadi gas, bila pressure, vapor pressure equal to the atmospheric pressure, iaitu 1 atm. Contohnya bila kita masak air dekat rumah lah. Tapi kalau kita masak air di atas gunung, contohnya di Gunung Kinabalu, boleh juga masak air kan? Okay, tapi yang tu kita tak panggil sebagai normal boiling point, kita panggil sebagai boiling point. Okay, kenapa? Sebab pada keadaan tu kita tak ada lagi atmospheric pressure kita 1 atm. Okay, pada tempat yang tinggi, so pressure akan jadi lebih rendah. So yang tu kita panggil sebagai, so kalau air boil at 100 degree Celsius dalam keadaan biasa, so untuk air pada di Gunung Kinabalu dia tak akan boil lagi pada 100 degree Celsius disebabkan pressure-nya lebih rendah. Okay, so kita explain dia sebagai, so that point kita panggil sebagai boiling point, temperature at which vapor pressure of liquid equal to the external atmospheric pressure, meaning dia refer kepada keadaan pressure masa tersebut. Okay, so this one ialah difference between vaporization and boiling process. Okay, yang paling kita nampak dia berlaku pada semua keadaan. So yang ini pada certain temperature, certain point. Okay, so for boiling berlaku pada keadaan yang cepat. Yang ini disebabkan berlaku pada setiap masa dan dia berlaku pada slow and steady process. So vaporization hanya berlaku pada surface of the liquid, tapi boiling disebabkan dia berlaku daripada bawah dan kita heat dia, so dia berlaku pada keseluruhan liquid. Okay, so that's all for liquid. We will continue for third subtopic 5.3 solid next time. Thank you.